नमस्कार करे धाता से कल्याण करी कृष्णकर संगे बसी कारंगे बसी कुशल पचारे वेद स्वाई बसी कुशल पचारे वेद स्वाई वेद ब्रह्मा माता दादी शिक्षक के मुझे कृष्णचंद्र ने सीखे तो से कुकुर चंद्र कृष्णचंद्र हां बाबा तुम्हारे पास के आसपास लगी बाटा खाने मते केही नि चिन्ह बोली माया ही व्यस्त धारण करते मोइनी भाषा करू छ तुम्हें मते मते केही नि करवा चिन्ह नहीं है बाबा जा मुळे हीरा मुकुट खेली देखबा का बोलो बा मुळे हीरा मुकुट छे गो ओ होगा मुड़े किरार मुकुट আছে हीरा मुकुट अच्छा 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 ভিতরে বজন্তি মালা তার ভিতরে বস্তু বহার বাগো 35 টনি মানে 75 টনি মানে ফলছে 55 টনি মানে ফলছে বাপা অসম্ভব ঘটনা ঘটি যাচ্ছে অসম্ভব ঘটনা ঘটনা ঘটছে বাপা আজকে 6-7 মাসের আমার জীবনে সুখ বলবার জিনিস কাহি নাই বাহ আর সব টাইমকে তোমাকে দুঃখ ছে দুঃখ ছে নি বলবার अच्छा अच्छा मोर दुखर कथा तुमके जणावी बोली अच्छा अच्छा आज मैं तुमके स्मरण करू ओहो आहा श्री कृष्ण बोलचंती हे देव साईं त्रेतया जुगर मो सुख नाही त्रेतया जुगर सुख नहीं बापा राजा पुत्र होई बन गमन हां हां ओहे आसन ग्रहण करंतु वेद हां बापा हां राजा पुत्र होई बन गमन अच्छा जुबा काले सीता नेला रावण दे सुग्री संगे मित्र हे अच्छा कलगो बुआ दस कंद छेदी समुद्र दुबंधी हां जानकी आड़ी रे मोर वेद बर जानकी आड़ी रे मोर वेद बर श्री कृष्ण बोलुचंती हे देव स्वाई त्रेतया जुगर मो सुख नाही अच्छा अच्छा राजा पुत्र होई बने गमन आ केता कला जुबा काले सीता नेला रावण दे सुग्री संगे मित्र हेली ये बुआ दस कंद छेदी समुद्र दुबंधी जानकी आड़ी रे मोर वेद बर जानकी आड़ी रे मोर वेद बर अल्प दिने पत्नी दृष्टा हुई पुणी बैकुंठ कली गमन विभिन्न चाहिए मोर बदन जे हत्या तो सकली गोरु नहीं मारी गो अच्छा अच्छा त्रेतया जुगे रावण के जनता मानने रावण जुगे ब्रह्मलोक रावण अंता ब्रह्मलोक चार जुगे कहीं नहीं से रावण के जनता मानने तारपरे देवगण सभा जनता गली देवगण मते गली आने पोला पोला देनो बिराज सब संगी अछंती पोला बुआ गादर सरू अछन कहले के बुआ जाने से रावण जने ब्रह्मलोक अच्छा अच्छा से ब्रह्मलोक जे तुमे भगवान रे बद्ध करिछ हां आ देवगण मते बैकुंठपुर के ढुके दी नहीं होय अपमान चतुर्थ धर्मेण होय अपमान चतुर्थ धर्मेण मुत अनंत शयन कली वेद बर मुत अनंत शयन कली वेद बर द्वापर जुगरे होइछे जात गौड़ घर चोकी करिब त मानव जाति धर्म नीति प्रतिपन्न रखबा छुरी बाछुरी के भाग अलग अलग कसम पड़े के दियोड़ा कसम बापा तुम्हारा आचरण करी जे पूर्व मते कहिथिलो कहिथिले बापा कहिथिले शास्त्र कपि के रमण के बबल कहिथिले बापा ऐसे गुटे के भी हाथ आजी गुटे के बने धरे नहीं ये वाह सोरा शास्त्र परिर में घोषी हरि आदि तो हे रामेश्वर वेद बर संभाल तो राज्य भर वेद बर
ଅଧିକା ସଦନେ ଗଲି ଅପମାନ ପାଇ ଫେରି ଆସିଲି অপমান পাইবে ফেরি আসলো বাবা ଏଡେ ବଡ ଅପମାନ ହେଇଛି ସାରା ଦୁନିଆ ଲୋକ ଆଜି ମତେ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ সবে জানছেন বাবা তাଙ୍କୁ সবে জানছেন লিঙ্গ পুষ্ট চোর বলি কইব ନାଇଁ ହେନ୍ତା ନିଶି কেনটা সে বাবা ବିଷ୍ଣୁ ନାରୀ ମାୟାରେ ପଡିକି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ମୋତି ଘୋଳ ହଉଛନ୍ ବୋଲି ସାରା ଦୁନିଆରେ ମତେ ଆଜି ଇନସଲ୍ଟ କରୁଛି সেট হইছ ମୁଇଁ କାଁ ଭୁଲ କଲି ଯେ তবে তো বাবা যুগে ভুল করে দিছ বাবা କାଁ ଭୁଲ କଲି ଯେ ମୋଟି ମୋଟି ଏଡେ ବଡ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ସାମ୍ନା ଆସୁଛି তুমি বড় ভুল করছ বাবা তুমি তো 5 বছর সরপঞ্চ বনে হলো সে কাম নেই করে 10,000 ইন্দ্রাবাস টাকা খাই করে ঘর মনে দিনে পালো তোমার ছেলে গোয়াল মেঘা গোয়াল মনে দিনে পালো 5,000 খাগা বাবা আদর বুলেট পগলো এটা মতো ভুল ভাল হই গেছে বাবা তোমার তুমি ভাল লোক কে বাবা ଆଜି ମୋର ଅଧିକା ସଦନେ ଗଲି ଅପମାନ ପାଇ ଫେରି ଆସିଲି অপমান করে ফেরি আসলো তে ଆଜି ଯେ ମୁଇଁ କାଁ ଭୁଲ କଲି ଯେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଏଡେ ବଡ ଅପମାନ আর বাবা তুমি আর ভুল করিছ বাবা আর বড় ভুল করিছ করোনা নেই হলো করোনা কেন তো 10 লক্ষ 52,000 10 লক্ষ 62 পয়সা দেখা শুনে খাই দিল বাবা না তো রাস্তা দিছে পড়ছে হ্যাঁ বলে বাবা হিচা বলি তো খেলা করে আমার পুলিশ ঢোকে দিল বাবা এটা তো হিট যাচ্ছে বাবা কা পারবো সব কথা মতে কহ करा जल्दी चला ମୁଇଁ କାଁ ଭୁଲ କଲି ଯେ ମତେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଏଡେ ବଡ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ସାମ୍ନା ଆସୁଛି আর ভুল করে ठीक अच्छे তোমার বল না বাবা